नमस्कार बंधुरा पुंटी किचेने आपनादेर स्वागत। आज पटल सुंदरी रान्ना करब, ताई किभाबे रान्ना करब तोमादेर साथे शेयर करछि। कड़ाई तेल दिएछि, आगे पटलटाके भालो करे भेजे निएछि, ताई कड़ाई तेलटा एकटु कालो हयेछे। तेलेर मध्ये एकटु कालो जिरे फोड़न दिलाम। तेलटा भालो करे गरम हये गेले पेंयाज दिलाम, हालका करे छोटो छोटो करे जिरे जिरे करे केटे राखबे पेंयाज। पेंयाजटा भालो करे तेले भेजे नेबे, एकटु लाल लाल हये जाबे। आर देखो मिक्सिते पेस्ट करार जोन्नो आदा रसुन, ओर मध्ये पेंयाज काँचा लंका जिरे और अल्प एकटु सर्षे और दो एकटा शुकनो लंका दिए जेरकम झाल खाबे सेरकम भावे झालटा परिमाणटा देबे, दिए भालो करे मिक्सिते पेस्ट करे नेबे। और एदिके कड़ाई पेंयाजटा भालो लाल भाजा हये गेछे, पेस्ट करा हये गेछे। एबार पेस्टटा ओर मध्ये दिए दिलाम, पेंयाज भाजार मध्ये दिए अनेकक्षण आँचटा कमिए भालो करे आस्ते आस्ते नाड़बे। तारपरे हालका एकटु नुन देबे, हलुद गुঁড়ো देबे, एकटु लंका गुঁড়ো देबे और हालका एकटु मिष्टि देबे, चीनी। बेशी चीनी दिले भालो लागबे ना, एटा टक। भालो करे मिशिए निये भालो करे आँच कमिए अनेकक्षण धरे ओटाके नाड़बे। भालो करे मशला ना होले आदा रसुনের একটা বাজে স্মেল আসবে। আর টমেটোটা আমি কাটতে ভুলে গেছিলাম, তাই হাতে করেই টমেটোটা চিপে ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এই ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে ওটাকে ভালো করে মেশাবে। মিশিয়ে দেখবে একটা একদম তেল বেরিয়ে গেছে, মশলার গা দিয়ে একটা তেল বেরিয়ে গেছে। তারপরে ভেজে রেখেছি যে পটলটা, সেই পটলটা এরপরে আমরা দেব। দিলাম, দিয়ে হালকা করে খুন্তি দিয়ে নাড়বে, কেন গোটা পটল বুঝতেই পারছো বেশি জোরে জোরে নাড়াচাড়া করলে পটলের ভিতর থেকে বিচি বেরিয়ে আসবে। হালকা করে নেড়ে ওর উপরে হালকা গরম জল আলাদা করে রেখে দেবে, সেই জলটা ওর মধ্যে দেবে। দিয়ে আঁচ কমিয়ে অল্প অল্প ফুটবে, আর তার উপরে হালকা একটু ধনেপাতা ছড়িয়ে নিয়ে তারপর তোমরা খাবে। দেখুন বন্ধুরা কালারটা কেমন।